श्रोता बंधु भगवद गीता ज्ञान रे आपण को मोर स्नेहभरा नमस्कार। आज आम भगवद गीतार सेकेंड चैप्टर 70 नंबर श्लोक ठारू आग को आलोचना करूँ। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रदिशति जद्वतो तद्वकात्मा जो प्रदिशन्ति सर्वे न शांतिमप्नोति न काम कामी। भगवान यही श्लोक आमको बुझाउछन्ति जेपरी समुद्र सर्वदा जल परिपूर्ण थाए एवं सेथिरे जेते नदी आसी मिशिले सुधा से बराबर स्थिर रही थाए। सेहीपरि जेते कामना उदित हेले सुधा जदि कौनसी व्यक्ति सेथिरे विचलित हुए नहीं ताहले से एकमात्र ही शांति प्राप्त हो पारे। किंतु जो व्यक्ति सर्वदा कामना परिचार्थरे व्यस्त से कदापि शांति पाई परिबो नहीं। श्रोता बंधु सुंदर उदाहरणटे एठारे दिया जाइछि। विराट समुद्र को देखंतु, जदि से सर्वदा जल परिपूर्ण थाए वर्षा दिन रे सेथिरे जेते परिमाण रे जल प्रवेश कले सुधा से सहीपरि स्थिर रहे। सेथिरे आद्यु उद्वेलन देखा दिए नहीं किंबा से बेलाभूमि लंघन करे नहीं। कृष्ण को पदारविंदरे स्थिर थिबा व्यक्ति पाई मध्य यह प्रযোज्य। जे पर्यंत ए जड़ शरीर अच्छी से पर्यंत जड़ेन्द्रियर तृप्ति कामना रही, किंतु भक्त ए प्रकार कामना रे विचलित हुए नहीं, कारण से सर्वदा कृष्ण भावना रे परिपूर्ण थाए। समुद्र मध्य को नदी मानक प्रवाह परी कामना गुड़िक ता मध्य प्रवेश करि पारंती, किंतु से ता कर्म रे स्थिर रही थाए एवं इंद्रिय तृप्ति जनित कामना रे से टिकिए भी विचलित हुए नहीं। यह हेउची कृष्ण चेतनाशील व्यक्तिर प्रमाण बा लक्षण। जदिओ कामना गुड़िक अछंती तथापि कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति इंद्रिय सुखभोग निमित्त आद्यु अभिलाषी नुहे। से प्रकार कामना से हराई सारिछि। भगवानकर दिव्य सेवारे नियुक्ति होई से बराबर संतुष्ट थाए, तेणु से समुद्र परि स्थिर रही पारे एवं सेथिपाई से पूर्ण शांति उपभोग करे। अन्य माने जो माने मुक्तिकामी अर्थात से कामना जो मानकर पूर्ण करती से माने कौनसी प्रकार शांति लाभ करि पारंती नहीं। सेमानक पक्षरे कौनसी सफलता कथा बा कौन कहिबा, सेमाने कौनसी दिगरे भी सफलता पाई पारंती नहीं। कर्मीगण अर्थात सकाम कर्मी जो मानकर सफलता फलभोग कामना थाए, अर्थात मुक्तिकामी जुक्तिकामी एवं सिद्धिकामी अर्थात जो माने योगीगण सिद्धि कामना लिप्त, एमाने समस्ते अशांत, कारण एमानकर ए प्रकार कामना मन रही एवं से कामना परिपूर्णता लाभ करि परिबे नहीं सेमाने। किंतु कृष्ण चेतनारे रहिथिबा व्यक्ति कृष्ण सेवारे नियुक्ति रही सर्वदा दिव्य आनंद और शांति लाभ करुथाए। तार आउ कौनसी कामना परिपूर्ण हेबार न थाए। एपरिकी से कथाकथित भौतिक बंधनरू मुक्त हेबार कामना मध्य रखि न थाए एवं सेतिपई सेमाने पूर्ण शांति लाभ करिथांती। विहाय कामानिय सर्वान् पुनश्चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार सशांति मदि गच्छति। एठारे भगवान कहउछंती, जो व्यक्ति समस्त प्रकार इंद्रिय भोग कामना त्याग करिछि से निष्काम जीवन यापन करुछि। जे समस्त प्रकार समत्व बुद्धि एवं मिथ्या अहंकार त्याग करिछि से ही केवल प्रकृत शांति लाभ करिपारे। श्रोतागण समस्ते दुनिया रे शांति खोजछंती, किंतु शांति कौटी अछि एते पर्यंत समस्त मनुष्य को एक कथा जଣା नहीं। आसंतु जानिबा शांति मनुष्य को केमिति मिलिबो। निष्काम हेबार अर्थ हैला इंद्रिय तृप्ति निमित्त किछि पाइबाकू आशा न करिबा। अन्य कथारे यह कहा जाय पारे जे कृष्ण चेतनाशील हेबा ही प्रकृत रे निष्काम हेबा। कृष्ण चेतनारे प्रकृत स्थिर कहले कौन बुझा जाए, ताहा हेउछि व्यक्ति जेतेबेले बुझिपारे जे से कृष्णकर नित्य सेवक
ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ଥିରରେ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ବିଚାର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତ କଥା ବିଚାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ କାମନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଅଟେ। ଏହା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜୀବ କଦାପି ନିଷ୍କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କାମନାର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାର ଭୌତିକ କାମନା ନାହିଁ ସେ ଭଲ ରକମେ ଜାଣେ ଯେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବମ୍। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ମୋର ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ ବା ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛି ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଥା ଭଲ ରକମେ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଚିତ୍ ସ୍ତରରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ତର କଦାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୌଳିକ ନୀତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ତା ପାଇଁ ବେକାର ହୋଇଯାଏ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସାଧନ କରି ଯେଉଁ ଧନ ସେ ସାଧନ କରିଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଖାଲି ଏବଂ ଚାଲିଯିବୁ ଖାଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିଛି, କାମ ସରିଗଲା ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷର କାମନା ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଦିନେ ସେ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 72 ଠାରୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।